umaga, maayong buntag. So, for today's video, masaka kami ha bukid. Yang diha Springdale. Pas ka na kitang office kung may daba bayad at entrance. Takon may daba nira entrance nganhi. May daba per head or kung pwede sumulod niya that pinaka-boundary entrance. Hello! Guys, mga tuloy tao man. Waray tao! Guys, waray tao! Sige, ito kay makuha na latira kung baga ano kung magawas na kayo. So, di na kami entrance kayo. Hi guys! Before, kumanhin na kasi kami. So, yan ay do-document ko. I-video ko lang. Yan ni guys, bagat camping site. Pwede ka mag-camping, pwede ka magdareto nga mga hamper van. Pwede mag-camp. So, adit ira pinaka-lake. Lake ba yun or dagat? I don't know. So, na ma-try na kami nga. Tumida kami darang nga food. Kaya magpipiknik kami. Meron kami darang nga nga water, something. Hi! Say hi! Hi! Oh, di na kami di. Beautiful day yan na mag-walking. Really beautiful day. Oh, nakakahinga. Bayaan na ako nira. Oh my god. Oh my god, Diyos. Naging bayaan na ako nira. Sumupay nga ni guys mag bonding with family and friends. So kaupit sirap. Di na kami top of the mountain. So it pinakaigbaw nga di guys, may dahira chair, lamisa para mag-picnic. So, alin na kami pinakagigbaw. Yeah. May drala kami nga. Typical of basura. So, guys, time check ha. Alas 6 na 6:34 gabi. Pero, grabe pat sirak. Sige na, halibutan na ito. Meron kami food, chicken, burger, and some snacks. Hey, Day. How's your day? Good. How's your day? So, ano mo pagsakaday? Kamusta? Nonchalant. Ikaw? Kapoy. Why is so nonchalant? Whatever. Kita mo po yun na meron kami Goldilocks. Okay, kumato kami Pinoy store promote kami Ensaymada. Goldilocks man. Brownie. And crispy patata. Yung baga mamingaw na. Please. Tapos na kami mag-eat. So, makain na kita. Home na. Makain kita, Day. Ayaw ba yun ako matakbo? Sure.
ka siya. Ano na yun? Wala ko. Hindi ako pagod. Hi! Hello! Hi! What's your name? Dozer. Dozer. Oh, okay, got it. Hello! Oh my god, it's so big. Hi! Ano siya? So, mauli na kami guys. Kay mabiyay pa kami. Almost 30 minutes. So, mukpengan yung mag-camping with family. So, let's go!